Doon kayo sa likod, tay. Pwesto sa likod. Ilan yung lalim, ma'am? 235 ba? Lalim yan. Sige po. Pick up. Bantayan nyo po, ma'am, kasi baka blutin ng pompret. May mga pompret dito. Wow. Pag may isda po, yan po. Parang may isda na po, ma'am. Ano yan, kuya? Isda na po yun, ma'am. Iangat nyo po. Ganon. Yan. Oh, piso na. Oh. Ayan, minor lang po. Mabigat ba? Wala. Habitat po. Oh, yan. Mabigat. Isda po yan. Oh. Wala pa. Baba lang, ma'am. Baba lang po. Ganito po. Para hindi kayo mahirapan. No? Tukod nyo sa bandang puso nyo po. Yan. Tapos ito, hawak po. Ganon-ganon lang po. Oh. Yan. Para hindi mahirap. Yan. Baba. Ito lang, ingatan nyo lang po yan. Pag lumaban siya, hold lang. Malakas po. Pag sobrang lakas yung babarayan, hindi niya kaya, tatakbo po yan. Yan mga master, fish on. Easy lang po ang fishing pag electric. walang ano yan. So bate lang ang paghandaan nyo. Maliban pag sobrang laki, talagang hindi nyo kayang ano po yan. Yan po, kaya siya ng electric. Ibig sabihin nasa 5 kilos lang yan pababa o 5 or ganyan. O yan o, lumalaban po. O yan o, yan o, yan. Bumabara na po yung electric. Ibig sabihin baba na siya. Yan, kailangan nyo pong i-ano. Yan, baba lang po. Yan. Daan na po yan, sir. Ikot. Ano mo po? Ito po. Ay, lumulubat. Luto to. Sige lang, sir. Sige lang. Sige lang. Mano-manumin nyo muna, sir. Yan. Naglulubat siya eh. Sige po. Malaban. May kumalaban po. Laban? Saglit, sir. Peram, sir, malaki, sir. Mano-manuhin ko muna, sir, Yeah. Malaki. Nalulubat siya, hirap. Uy! Lubat, sir? Naglulubat eh, hindi niya kaya. Palitan ko doon ng batera. Ganito, sir, okay. Ganito yung gawin mo, ganyan, oh. Dito ka. Tutok mo dito. Mano-mano po muna, ganyan. Sige, sir. Ditong hawak. Yan. Yan. Yan yung hawak. Ditong kabila yung ano. Sige, ikot, sir. Sige po. Yan. Nay, alalayan siya, Noy. Yan. Dito po isa na hawak nung ano nyo. Yan, sige po. Ingatan mo lang to, Yan, tumatakbo isda, oh. Sige po, ganun po. Baba po ito. Baba, Noy, baba. Yan. Ikot, tapos yan. Ikot, baba. Sige. Angat. Malaki to. Malaki po yan. Mababang 5 kilo po yan. Oh. Dito ka sa kabila, boy. Balance, boy. Palitan ko lang ng battery mamaya. Sama, ma'am. Hop. Kumukuha siya ng linya, ma'am. Bigyan natin, Matakbo, ma'am, Yan po. Lumalaban, ma'am, eh. Nasa ilalim na po, halos yan na po. Malaki po, hindi mga 7 kilos. Kaya nyo labanan, ma'am? Paano yan, kuya? Ganun lang po. Tapos baba. Baba. Yan. Tapos kataas. Hop. Apo, alalay lang po kasi, Kumukuha siya ng konti, okay na yan. Ang problema pag nagre-release, wala na. Bumabalik, Saglit pa. Sobrang laking isda. Uy, tumakbo.
Ah! Yan po, tumatakbo po. Ah! Uri! Loko to, bago pa naglaban. Uri! Naku! Dugtot yata. Iba yung likot eh. Oh? Meron din niya kasi baka mag-abutan. Uri! Naku, dugtot yata. Aroy. Ah! Kalbe. Balaban. Di ba yan eh? Wala ka ba? Meron. Meron. Malaki to, ma'am. Aro, tumakbo na. Problema pag nagpulupot ko dyan sa kabila eh. Ah. Maputol. Noy, pakilayo-layo na yun sa yan, Noy. Oh, pakilalayan na yun sa yan, Noy. Kasi nagano to, malaki to. Ayaw. Alalayan ko muna kasi ang hirap, ma'am. Baka pag sumabit yan, maubos yung line niya po, maputol. Kailangan may land natin. Sumakit yung braso ko ah. Saglit lang po ah. Ma'am, railin nyo ma'am kung kaya nyo po. Mano-mano po. Dito. Sige ma'am, ikot ma'am. Boy, gancho boy! Huwag nyo lang iangat ng gusto ma'am. Sige ma'am. Baka mag-dive yan uli. Sige ma'am. Hop, ayan na. Ay, dugtot! Dugtot! Akin na ma'am. Dali boy! Dali boy! Dali boy! Dali boy! Dali! Akin na! Akin na! Dali! Woo! Open ma'am, open. Ah! Grabe yung laki. Ah! Woo! Grabe yung huli nyo, ma'am, oh. Tingnan nyo. Ngayon ka lang nakakita ng ganyan kalaki. Ah! Oh my God. Oh, pagkalaki ang huli ni ma'am. Picture na ma'am. Sabi ko ng dugtot eh. Saglit lang, ma'am, ah. Paanuhin muna natin, ma'am. Pa-open po muna. Hawak lang po. Ito po. Yan, okay na po. Boy, Sir. ano mo to? Grabe, mga 12 kilos. Hawakan mo to. Hinuli ni Miss, ano pangalan niyo, ma'am? Angeline. Si Ma'am Angeline. Grabe. Anong tawag dito? Sulit. Sulit ang biyahe nila. Si mister niya, oh. Huli na rin. Ayan. Malaki ito. Ano to, isla? Isla. Wala nagagana pa to. Hindi compressor. Boy, kuha ang gancho, boy. Puti man. Oh, Baba lang, sir. Baba lang, ha. hindi, doktor yata. Sige, sir. Sige, sir. Doon boy, sa kabila boy. Boy, doon sa kabila. Pompret. Ay, hindi, Ruby. Ruby. Ruby snapper. Woo! Open mo lang yung bill. Hindi, Ruby sir, mangagat. Mga gat. Tay, dito ka, tay. Boy. Boy, saka ka to, boy. Sa katig. Ganso. Sige. Oh, Ruby. Sige, akat mo na dito. Akat. Ruby snapper. Oh, grabe, huli nyo lahat, ah. Sir, Oh, malaki rin. biyo. Oh. Hop. Putulin mo muna, boy. Cutter. Saglit lang, sir. Relax lang. Maga pa tayo. Ako ta. Uli kami nagtrape. Oh. Okay kayo. Ano po muna tayo?
mamaya, pwede po mag-pictorial. I-ano lang po yan, pasok muna natin. Kasi kumakain pa, drop uli. Marami tayong time mamaya magpaputo pag wala ng isda. Lulok niya talaga. Oh. Nilunok niya yung whip jigger ko. So, ayan mga master, good morning. Ayan, ito po ang huli nila dito ngayon. Ito yung turbo, oh, original na ruby snapper. May ngipin. Ito naman dugtot yung huli ni ma'am. Grabe, sulit. Mamaya pictorial kayong dalawa, nakatayo. Kanya-kanyang hawak. Ito muna. Ano? Dalawang jig? Oo. Ha? Hindi, isa lang. Ba't yun? Tinta lang yung isa. Yung ano ba, yung... Yung bitaw. Ito. Ayan. Yun. Yes. Ganito boy. Yan oh. Sir manual sir. Ako, Ruby snapper pa rin. Ruby. Ayaw talaga magkain ng pumprit. Bibi Ruby. Liit. Huli ni sir. Oo. Maliit. Bibi Ruby oh. Yung ganun din. Turbo. Yung may pangil. Hawakan mo yung leader line boy. Okay. Puros pula. Puro pula. Arias. Sabor. Arias. Yes. Ay, kamay sir. Ipit. Yan. Walang pink. Oh, gusto mong pa-picture sir? Hawakan mo lang sir oh. Sure, sir. Hawak. Dili pa baba. Yan. Pala. Anong bigat yan sir? Hindi yan basta. Tatlo. Oh. Another 2 kilo yan. Tatlo. O 2.5. Right. Sige boy, ano mo boy, kayo mag-drop si ulit. Maano sila dito? May kumbaga may population sila kahit paano. Yung time lang ng pagkain. Tatlo kayo. Ipas. One, two, apa? Apa? Alright. Kaya na pang i